धोती गो हाँ गो बाबू आर गुटे आज्ञा पत्री थिले काना जानि छ का बोली गो तो कृष्ण भगवान केउ स्थान रे गात खुली थी गात खुली थी आर से गात काहे थिरे खुली थी कहि दियो आर काहे के गात खुला हिथिला हाँ हाँ नी कहला केनता कर चलवा ना गो मामा आज जहां पहुंच रहो सब कहबो आसी छ हमर गांव के आरो मोटा फिर संभले पारबो बोले के पारबो ना गो बड़मा आम बड़मा कहू छ ना आड़े सखा तो आज्ञा जन चिट्ठी रे लिखि थिले दुईटा कहिछु गुटे अछि तो कृष्ण भगवान केन जगह रे गात खुली थिला काहला जे काहला ये खुली थी यार का थिरे खुली थी आर का थिरे खुलथिली आगो मर्धन हाँ गो बाबू आगो 3 दिन पुतना के मारिली प्राण धन आगो नारी हत्या दोष मोही गो लभिली गोसन हाँ गो बाबू भगवान जते बेले 3 दिन दिन पुतना और स्त्री के मारी छन ताहाको नारी हत्या दोष लागला आगो मर्धन आगो 9 दिन बकासुर जमुना रे मुई चिरिली आगो किंकर हत्या दोष लागिला छयली गो हाँ गो बाबू 3 दिन और दिने पुतना अस्त्री के माइले 9 दिन और दिने बकासुर के जमुना नदी रे चिरी दी तेनु करी कृष्ण को पाप लागि जाउछि आगो मर्धन हाँ गो बाबू आगो 2 वर्ष मैं संडासुर गो करिली निधन आगो दुर्वासारु सिसे बाटे अरे जाउथी ले पुनो संधासुर के मायला बेलके इटा गुटगुट करी अष्टमल लोके पठौते कंस तो जेते बेले संधासुर के मारुजन हाँ गो बाबू से बाटे दुर्वासा ऋषि जाउछन दुर्वासा ऋषि कृष्ण के देखि देले गुटे संधा सण गुटे के मारी दउछ जेंटा से गाई हाँ गो बाबू से संध के जेते बेले मारी दउछि दुर्वासा ऋषि इटा असुर संध रूप होइছে बोली आता जानू जन नहीं जानबा हेले भी जेते बेले से संध रूप धरिছে संधासुर हाँ गो बाबू तेणु करी कृष्ण के दुर्वासा ऋषि कहउछन का बोली कहउछन गो का बोली कहउछन अरे 3 दिन पुतना मारी नारी हत्या दो सकलु अरे 9 दिन बकाचिरी पक्षी दो सनेलु इटा केन जगह रे दुर्वासा मुनि के भेटी जन केन जगह रे गो आर केन जगह रे निधन करी देले संडासुर के आगो भांडीरी बनर कथा आगो भांडीरी बनर कथा हाँ गो बाबू सुन सजनी गो सुन सजनी गाई कर मेले थिला गो संडासुर पुणी गाई कर मेले थिला गो संधासुर पुणी
ଭାଣ୍ଡିରୀ ବନରେ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଗାଈ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ हाँ हाँ ଏ ଗାଈ ମାନକେ ଡରଉଛି हाँ हाँ ତ बाबू କୃଷ୍ଣ ଯଦି ଏ ଗାଈ ମାନକେ ଖେଦି ଆଇବା କୃଷ୍ଣକେ ମାରିବ मारमी बोली बोली ଏ କଥା ଜାଣି ତ ଷଣ୍ଢାସୁରକେ କୃଷ୍ଣ କେନ୍ତା କଲେ केंता कोले गो আগমর্ধন হ্যাঁ গো বাবা। আগ মৃষ্টি খাত প্রহারিণ তাহাকু দেলে মারি ভান্ডিরি বনর কথা শুণ গো সুন্দরী ভান্ডিরি বনর কথা শুণ গো সুন্দরী তুই গো हाँ गो बाबू তো সে ভান্ডিরি বন বাটে যেতবেলে দুর্বাসা ঋষি যাউছন তুই কেনতা কাম করুছু 3 দিনর দিনে পুত্র অসুরকে মাইলু তার পহেলা ক্ষীর পিলু তোর মা রে বেড়া আর তুই তাহাকে মারি করে কেড়ে বড় পাপটে অর্জন করে দিলু তোতে নারী হত্যা দোষ তোর কেভে বি নি ছাড়ি हाँ हाँ তো নব দিনের বকাসুরকে তুই চিল্লু যমুনা নদীরে हाँ गो बाबू তুই কেড়ে মহাপাপ করুছু हाँ মুই দেখুন দেখুন তুই ষণ্ঢাসুরকে মারি দেলু আর তুই কেভে বি মুক্তি নি পাই পারু ভাই पापी है कि रही गली बोली তো দুর্বাসা ঋষিকে কৃষ্ণ কা বলুছন এ আগে দুর্বাসা মহর্ষি মোহর কথা শুনো মুকতি পাইবি কে রূপে কহি দেবন মুকতি পাইবি কে রূপে কহি দেবন হে ঋষি তো মুই যেতবেলে এই মহাপাপ করিছে তো কেনতা করে মুক্তি পাইমি মতে কহিদে ই পাপটা মোর কেনতার খণ্ডন হেবা দুর্বাসা ঋষি কা বলুছন আরে কোটিয়ে তীর্থরে যদি তুই করিবু রে স্নান ই সংসারে যেতেটা তীর্থ আছে গোটে কোটি তীর্থ সে কোটিয়ে তীর্থরে তুই যদি স্নান করবু আর পাতক দংশন হেব শুনরে নারায়ণ পাতক দর্শন হেব শুনরে নারায়ণ সখা তো দুর্বাসা ঋষি কহুছ তুই যদি গোটিয়ে তীর্থ আছে দুনিয়ারে ই সে সবু তীর্থকে যদি যাই করে তুই স্নান করবু ই তোর পাতক জীবান হেলে ই দোষটা কেবে বি খণ্ডন নি হয় তো কৃষ্ণ মনে মনে চিন্তা কলি তুমি এড়ে সংসারকে বুল্লা বেলকে তো মতে গরুণকে স্মরণা করবাকে পড়বা আর গরুড় পৃষ্ঠরে বসি করি মুই যদি দিগ ভ্রমণ করি করি ই তীর্থকে যদি স্নান করি জিমি ই সবু তীর্থকে তো অষ্টমল্লকে গুট গুট করে পঠাই করি গোপপুরকে মারি দেবা কংস তেণু করি কৃষ্ণ কেনতা কলে केंता कोले गो बाबू যেন বয়সিনী ধরিছিলে গা हाँ हाँ আগ সে বংশী রে ভান্ডিরি বনে গো মারি দেলে ধন हाँ हाँ সে বয়সীকু যেতেবেলে মুষ্টি হাতরে মারি ଦେଇଛନ୍ আগমর্ধন हाँ गो बाबू আগ দশ হাত পরিজন্দে বংশী ডুবিলা তো ক্ষণ আগ দশ হাত পরিজন্দে বংশী ডুবিলা তো ক্ষণ যেতেবেলে বংশীকে মারি দেলে হস্তরে তো মাটি 10 হাত পর্যন্ত তলকে দবি গলা हाँ हाँ যেতেবেলে গাত হই গলা गो बाबू ই বংশীরে যেতেবেলে গাতকে খুলি ଦେଇଛନ୍ हाँ हाँ আগো কোটিয়ে তীর্থ সে গাতে গো বাগার হইলে সখা
তো সে গাতরে যেতে গুটে কোটি তীর্থ সবু বাহারি পড়ে। सब बाहली पले আগ মর্ধন आगो बाबू আগ কোটিয়ে তীর্থর জল গো শ্রীকৃষ্ণ গাধিলে কোটিয়ে তীর্থর ফল গো শ্রীকৃষ্ণ গাধিলে যেତେବେଳେ বংশীরে গাত খুলি দেলে आगो बाबू ই কোটে তীর্থর পানি যেতেବେଳେ জল বাহারি পড়িছি हाँ हाँ তো সে জলরে স্নান কলে কৃষ্ণ ভগবান তাকর পাতক খণ্ডন কলে आगो पिले আগমর ধন आगो बाबू আগ সেই দিনু আর কোটি তীর্থ গো তার নাম হেলা আগ স্নান করিলে পাপ আর খণ্ডন আর খণ্ডি জীব ভোলা ସେଥିর লাগি উদ্ধবকে কহিଥିଲେ कावरी गो আশ্রম নামে বদরিকার উদ্ধব চলি যাবে উদ্ধব তুই যেতে জলদি পারুছু বদ্রিকা ধামকে যা हाँ हाँ তো উদ্ধব কহিଥିଲେ প্রভু সকল তীর্থ তো চরণের বদ্রিকা ଯିବି কি কারণে हाँ हाँ তেণু করি কৃষ্ণঙ্কর পাদ চরণ বিন্দুরে সকল তীর্থ আগমর্ধন এটা অবিশ্বাস ଥିଲା দেখো ব্রহ্ম বৈবর্ত আগ ব্রহ্ম বৈবর্তর কথা যাই তুতি দেখো সখা দুতিকে হেলা বলে মোর মাই কান দেবো যাও আগো कहाँ लगा হেলা কাগো हेला गो बाबू যে তা বাবু যেনটা কହୁছে হেলা কর जी मां হে जना गो बाबू হ্যাঁ मुझ जीवाटा जाती जे पिला सकाल पहले ग्रुप टे छे तुम्हारा 5000 देती तू बोले जाती ना गो काम नहीं कले दाम मिलसे गागो पागले हे गो काम आर नहीं है गांव में जन को करे नहीं है कर के ना নাই হেলা ना गो আগো हे गो সকাল পাইলে তো আগে মানে পয়সা দেবে তোমাকে নিশ্চয় পেমেন্টটা দেবে जी तुम केन थी गो হে কথা আগরু নেই কথা মতে নেই হেলাটা কাহলা পত্র উছ ना गो केते खुशी कर आंटी कुछ दी थिला ना বাহ কেতে দুতি গো আগো বাবু। মুই কদম গছ টিপি রে বসে দিবি ए मामा 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 टीपी रे नहीं थी पिला ना गो भांगी भुंगा करे হে तोले बसी थी तुम पड़ी ঠিক আছে জো আর মোর মাই কে আন দেব ओए यार से मैनेजर के नहीं थी 52 पता 12 थी मामू गो মু মু গো ये ना गो मामू হে से पिला तो काम टे बोर देले यार गले न হে हेला मुई केनता करे एकला जिमी बोलु छे চিন্তা করবো দেখ মা চেষ্টা কর ए मामू गो मारा হ্যাঁ ए पिला रे मारा আচ্ছা আর কেনতা করি মুই একলা জিমি সে রাধিকার পুরা তোর সঙ্গে আর কে নি দিবা নেগা মামু তুমি ধরে গলে হেতা দিবাটা জাতি কাঁ হেলা যে ফের হেলে টঙ্কা 60টা দেবু তুই তো মদর লাগি মরি যাসি ও না গো মিতা মাসাত ঘর কে যবা মত পিমি হতি বাহ হো আর শান্তিরে রহি পারমি গা মা তুই কাহি রহি পারবু नहीं এ होए এ এ মামু গমরা এ পিলা রে মোরা আর কেনতা করি মুই গো মামু हाय জিমি সাথে রাধিকার পুরা দুই লোক জিমা দুই লোক জিমাতা এ মামু গমরা এ পিলা রে মোরা আর কেনতা করি মুই গো জিমি একলা রাধিকার পুরা কেনতা করি মুই গো জিমি
सपना आगो तू रही छो 3 दोना प्राण दे काय गो ए रे आगो मामू देख उदामते देखो जा मोर मोहनी लागबातते सत्य ए हे बोलिया माथर गेल थी सत्य का मामू जते खाले का करबो दुटी ननी को का है लगो आगो ननी होए गो हमर पछै जे सेल्फी या मा हेबानी का अरे देखु छु कुनी केरे हेगिर ढापी ढुपाई हो हे देख सागुआटा सागवा वाला से स्वीटर संगे मैसेज उछि जी होए सब है नहीं जे उछि जी नागो का है लगो होते तो दिल्ली विटामिन आन दउ छ मुई तू डली विटामिन देला का करबू पिला से तो सब खाई दउ छी और तू सुखा का मैं सुन ना पड़ी छ आहा दियरा गुटे के हले नी देबू का हां नहीं गेले हवा करे वहां